बर्तन है आसिक पहुँचु कौन नाटा सीनु माँ काली ढाबा तेईसपुर पुरी दम बिरयानी तेसीपुर एटा तेसीपुर पुरी पॉज कर भाई आमर गोटे आगे छिड़ा देखिए गोटे हल रिएक्शन देले भितर जाकि बाकी गोटे देखा रोटी दे दे दो मोर भी रोटी ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକଟା ଚିନୁ ଦେବ ଚିନୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ରାତିରେ ଟିକେ ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛି ତ ମୁହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ ମୁହଁଟାକୁ ଏସବୁ ମୁଦି ଆଉ ଚେନ୍ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଯିବେନି ଆମେ ଭାବେନି ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣା ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ ଏମିତି ଖାଲି ରଖା ହେଇଛି हाई मारे शुभम ये महाशय बाहर थे चिलिका ढाबा जी बोली कोला उतरे एटा पांपड़ फ्राइड पांपड़ केते टଙ୍କା गोटे गोटे पीस 10 टଙ୍କା दुटा 20 टଙ୍କା एना हमर रुटी छणा मसला एटा लेग पीस शुभम छणा मसलाटा खाई कहलु फीडबैकटा चलो लेग पीस टा खाऊ खाइबु ना आम खाऊ ना खाऊनु चिन्नु वाओ भल नहीं एटा अंडा तड़का सहित नान बादल फीडबैक मोर रुटी खाइबे कल ये बोलते कल वीडियो शूट करने यात्रा करने बोधे चलो कहले खाइबाटा तोर शुभम खाए केमती मत भल ना बेकार था चुन तो खाए केमती बिलो I'd say below average. Oh, Bobby, Londa. How to blog or